السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا اللہ 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 سجدے کروں تیرے لیے چشم ہوتر تیرے لیے اللہ 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 تیری صدا کرتا رہوں مولا تیری صدا کرتا رہوں دل میں ہو گئے تیرے لیے اللہ 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 اور تو نے
رتبہ دیا سب خلق میں اعلیٰ کیا اللہ 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 تو نے ہمیں رتبہ دیا سب خلق میں اعلیٰ کیا بندگی ہم کیوں نہ کریں شام و سحر تیرے لیے اللہ 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 جل جلالہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہ سیدنا مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین والا آلہ و صحبہ و بارک وسلم پڑھتے ہیں ہم درود تو ملتا ثواب ہے ہاں پڑھتے ہیں ہم درود تو ملتا ثواب ہے بھیجے اگر سلام تو بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا جنت میں سیدہ کی جنت میں سیدہ کی کنیزیں جگہ رہے ہاں جنت میں سیدہ کی کنیزیں جگہ رہے یا رب میری دعا ہے یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہ کے شیر ہے درے اللہ کے شیر ہے درے کرار پر درود اللہ کے شیر ہے درے کرار پر درود حضرت حسن حسین کے حضرت حسن حسین کے کردار پر درود اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد جو واسطہ نبی کا دیکھ کر صدا نہ دے گا جو واسطہ نبی کا دے کر صدا نہ دے گا جو واسطہ نبی کا دے کر صدا نہ دے گا اس کو قسم خدا کی ہرگز خدا نہ دے گا اس کو قسم خدا کی ہرگز خدا نہ دے گا اور تو امتی ہے ان کا جن کے غلام ہے سب تو امتی ہے ان کا جن کے غلام ہے سب تو مانگ ایک کوڑی تجھ کو خزانہ دے گا تو مانگ ایک کوڑی تجھ کو
खजाना देगा। और परवरदिगार तुझको, परवरदिगार तुझको हरगिज शिफा न देगा। परवरदिगार तुझको हरगिज शिफा न देगा। अरे मेरे नबी का जब तक तू वास्ता न देगा, मेरे नबी का जब तक तू वास्ता न देगा। और उनके घर आने वाले, ये उनके घर आने वाले सब हैं अलीम आका। मेरे आका के घर आने वाले सब हैं अलीम आका। जो कुछ कहेगा तुझको, जो कुछ कहेगा तुझको ये सैयद घराना देगा। जो कुछ कहेगा तुझको ये सैयद घराना देगा। जो वास्ता नबी का देकर सदाना देगा। हाँ, अली से प्यार करते हैं, तेरा एहसान है मौला। हमारे पास बख्शिश का यही सामान है मौला। नफ्से अम्मारा को मारा या अली कहने के बाद अपना मुस्तकबिल संवारा या अली कहने के बाद। और पहले में मुश्किल में था, अब मुश्किलें मुश्किल में है। कैसा बदला ये नजारा या अली कहने के बाद। फकीरों का है क्या चाहिए जहाँ बस्ती बसा बैठे अली वाले जहाँ बैठे अली वाले जहाँ बैठे वहीं जन्नत बना बैठे अली वाले जहाँ बैठे वहीं जन्नत बना बैठे। और फरासे दार हो मकतल हो जिंदा हो के सहरा हो जहाँ जिक्रे अली छेड़ा जहाँ जिक्रे अली छेड़ा वही दीवार आ बैठे। और ये कौन आया, ये कौन आया कि इस्तकबाल को सब अंबिया उठे ना बैठेगा कोई जब तक न जब तक सैयदा बैठे ना बैठेगा कोई जब तक न तब तक सैयदा बैठे। हाँ, मेरा हुसैन बाग़ नबूवत का फूल है। मेरा हुसैन बाग़, मेरा हुसैन बाग़ नबूवत का फूल है। धरती
اس میں جان ہے، خون بطول ہے، میرا حسین پاک ہے۔ اور دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا، رسول ہے، سوار جس کی سواری رسول ہے، اور جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، وہ تخت تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، تیرا یا خواجہ عثمان ہارونی، تمہارے در پہ چلے آئے ہیں صدا دینے، ہماری جھولی کو بھر دو یا خواجہ عثمان ہارونی، جسے تیرا در تیری نسبت ملی ہے، خدا کی قسم اس کی قسمت کھلی ہے، جسے تیرا در تیری نسبت ملی، آئے خواجہ عثمان جسے تیرا در تیری نسبت ملی ہے، اور وہاں سر جھکاتے ہیں سلاطین عالم، وہاں سر جھکاتے ہیں سلاطین عالم، وہ تیرا نگر اور تیری گلی، اے خواجہ عثمان وہ تیرا نگر اور تیری گلی ہے، خدا کی قسم اس کی قسمت کھلی ہے، خدا کی قسم اس کی قسمت کھلی ہے۔